अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कल से रावलपिंडी के एक सैलून की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में चल रही है। उसकी जो कैप्शन है वो ये है कि सैलून में काम करने वाली लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई और करने वाले जालिम दरिंदे फरार भी हो गए। पॉलिसी मुझे इजाजत नहीं देती, अलाउ नहीं करती, नहीं तो मैं इसी व्लॉग में ये वीडियो आपको दिखाती और एक एक पॉइंट के साथ बात करती। अलबत्ता आप तमाम लोगों ने डेफिनेटली वो वीडियो तो देखी नहीं होगी जिसमें 10 से 12 लड़कियां हैं जिन्होंने सैलून का यूनिफॉर्म पहन रखा है। ये सैलून कोई नॉर्मल सा सैलून, कोई छोटा मोटा सैलून नहीं है। सूरत हाल, स्ट्रक्चर, कमरे देखकर आइडिया होता है कि 4 से 5 कमरों का ये सैलून है और बड़ा स्टैंडर्ड का सैलून है। फर्नीचर, लाइट्स, फर्श, ये तमाम चीजें देखकर आइडिया ये होता है कि हाई क्लास जेंट्री का यहाँ पर आना जाना है एज अ कस्टमर। वीडियो में कुछ लड़कियां जमीन पर गिरी हुई हैं, कुछ लड़कियां बेहोश पड़ी हैं और कुछ लड़कियां कुर्सियों पर भी बेहोश बैठी हैं और गर्दनें दाएं बाएं फेंकी हुई हैं, यानी कंट्रोल नहीं है अपनी गर्दन पर। इसके साथ साथ कुछ लड़कियां तकलीफ के मारे तड़फ रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं। कल से आप सब इसकी तफसीलात के बारे में कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स में, मैसेंजर में मैसेज कर रहे हैं कि इस वीडियो की क्या तफसीलात है, डिटेल्स क्या हैं, कौन है ये लोग, कहाँ की है ये वीडियो, और इसके मुतल्लिक ऐसे हजारों सवालात हैं जो आप लोगों ने किए हुए हैं। क्या पाकिस्तान में इतनी लाकानूनियत है कि कोई भी आए, इज्तिमाई करे और चला जाए? क्या वो आदमी जिसने ये सारा मुआमला किया वो इतनी पावर में है कि ना उसको पुलिस का डर, ना इदारों का डर? वीडियो देखकर वाकई एक मर्तबा इंसान डरता है, परेशान होता है कि यंग लड़कियां हैं और इनकी हालतें क्या हो रही हैं, तड़फ किस तरह रही हैं, सांस बंद हो रहे हैं, दम घुट रहे हैं, बेहोश हो रही हैं। मेरी जाती फाइंडिंग्स, तस्दीक और रिसर्च क्या कहती है, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये कौन सा सैलून है, कहाँ वाक़या है, कितनी लड़कियां काम करती हैं, हुआ क्या था, वकूआ किस दिन का है, वीडियो कहाँ बनी, किस अकाउंट से फर्स्ट टाइम पोस्ट भी हुई। रावलपिंडी का ये अफसोसनाक वाक़या है और रावलपिंडी का इलाका रहमान आबाद, जहां पर ये वकूआ हुआ। सैलून का नाम है लश ब्यूटी पार्लर। ये लश ब्यूटी पार्लर एक VIP पार्लर है, बेहतरीन किस्म का फर्निश्ड है, हाई क्लास। यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, हर तरह के कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इस पार्लर की शिफ्ट्स लगती हैं। शिफ्ट्स का मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स इतना है कि पार्लर रात में भी बंद नहीं होता। एक शिफ्ट में इस सैलून पर 12 लड़कियां काम करती हैं एट अ टाइम। 11 जुलाई को 2 माह पहले शाम 5:25 पर जनरेटर का धुआं कमरे में दाखिल हुआ और ये धुआं इतना ज्यादा कमरे में दाखिल हुआ कि पूरा कमरा इस धुएं से भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया, स्टाफ जो है वो तड़फने लगा। स्टाफ को मोहलत ना मिली कि वो कमरे से बाहर भाग सके। कुछ वहीं पर फौरन से बेहोश हो गई लड़कियां और कुछ तड़फने लगी, कुछ तकलीफ के मारे चीखो पुकार भी करने लगी। ये पार्लर किसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, किसी सोसाइटी में नहीं, बल्कि कमर्शियल एरिया में है। इस पार्लर के आस पास मुख्तलिफ दुकानें हैं। अब वहां पर जो दुकानदार हैं राइट एंड लेफ्ट, वो बताते हैं हमने जब लड़कियों की चीखें सुनी तो हम फौरन भागे पार्लर की जानिब, अंदर से दाखिल हुए एकदम, और दाखिल होकर सबसे पहले हमने वहां पर लगे हुए फैन चलाए, खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले ताकि धुआं बाहर निकल सके और सांस निकल सके। फौरन से वहीं पर रेस्क्यू को कॉल की और 15 की कॉल की गई। रेस्क्यू का अमला और पुलिस दोनों बरवक्त रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू वालों ने सबसे पहले वहीं से फर्स्ट एड का आगाज किया। चूंकि लड़कियों का दम घुटा हुआ था, सांस बंद थे, ऑक्सीजन का इशू था। अब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को अगर एम्बुलेंस में डाला जाए और हॉस्पिटल लेकर जाया जाए तो खदशा ये होता है कि कहीं सांस लगातार बंद होने की वजह से मौत ना वाकया हो जाए, खुदा न खास्ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने वहीं पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का आगाज किया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो बनी और वायरल हुई, ये वीडियो उन्हीं दुकानदारों ने मौके पर बनाई थी जो आज बहुत वायरल है, बल्कि 2-3 दिन से बहुत वायरल है और फजूल किस्म की कैप्शन भी लगाई हुई है। एक लड़की बाकायदा तौर पर इस वीडियो में ये बता भी रही है कि मेरा सांस बंद हो रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा हुआ
یہ محض بے بنیاد تھا، کوئی حقیقت اور سچائی اس میں نہیں تھی۔ زندگی کے نام پر غلط خبر کو پھیلایا گیا، جھوٹ بولا گیا، صرف اور صرف بدنامی کرنے کے لیے اور ویوز حاصل کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ وہ لڑکی جو ویڈیو میں بول رہی ہے کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ منہ بولتی مثال ہے اس پورے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کی۔ یہ ویڈیو جس نے وائرل کی، اب ذرا اس کی بھی تفصیلات سن لیجئے کہ یہ کہاں سے وائرل ہوئی، فرسٹ ٹائم کیا اکاؤنٹ تھا اور کیا سلسلہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پونم واسطو نام کی ایک آئی ڈی ہے فیس بک کے اوپر، جہاں سے پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو پوسٹ کیا گیا تھا۔ یہ خبر بھی ساتھ میں لگائی گئی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کیپشن لگائی گئی اس ویڈیو کے اوپر، جو کہ سراسر جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے۔ ایسی گندی خبریں یا ویڈیوز جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ خبر بھی پھیلی۔ جس نے یہ ویڈیو دیکھی، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اس نے اس ویڈیو کو پھر شیئر، کاپی پیسٹ اور دھڑا دھڑ شیئر کیا اور ویوز بڑھاتے ہی چلے گئے اس پروپیگنڈا کرنے والوں کے، جو کہ تھے ہی جھوٹے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ اکاؤنٹ جس نمبر پر کریٹ کیا گیا اسے کہا جاتا ہے کریٹر۔ وہ کریٹر جو ہے وہ ایک انڈین نمبر ہے اور آپریٹ بھی انڈیا سے ہی ہو رہا ہے۔ البتہ ایڈمن اس کے 3 ہیں اور تینوں پاکستان میں ہیں۔ یہ پیج جان بوجھ کر الٹی سیدھی خبریں، جھوٹی خبریں، بے بنیاد خبریں، پروپیگنڈے کرتا ہے، اور اسی قسم کا مواد اس پیج پر پوسٹ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے امیج کو خراب کیا جا سکے اور ویوز حاصل کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس پیج کو کریٹ کیا گیا ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ اس پیج کو ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کریں، اسکرولنگ کریں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا سب عجیب و غریب خبریں اس میں پوسٹ کی گئی ہیں، جن کی آج تک کوئی حقیقت سے تعلق، مواد، ثبوت، چیزیں نکلی ہی نہیں۔ پولیس بتاتی ہے کہ 2 ماہ پہلے جب یہ وقوع ہوا تھا تو جو متعلقہ تھانہ ہے اس نے فوراً رسپونڈ کیا تھا، رپورٹ باقاعدہ لکھی گئی، ریسکیو سٹاف کے ساتھ مل کر پولیس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور ان لڑکیوں کو ریسکیو کیا تھا۔ قانونی کارروائی جس حد تک بنتی تھی وہ بھی کی گئی تھی۔ جنریٹر کا دھواں کمرے میں بھرا اور وقوع ہوا۔ اب وہ جنریٹر کس سائز کا تھا، کس کمپنی کا تھا، کس ٹائم اس میں سے دھواں کیا زیادہ نکل آیا، یہ روٹین تھی اس کی، یہ کمرے میں ڈائریکٹلی دھواں کیسے داخل ہو گیا، اس قسم کی کوئی تفصیلات اور چیزیں سامنے نہیں آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جیسے ہی کوئی ایسی خبریں، کوئی اپڈیٹ، کوئی سینئر آفیسر اس حوالے سے کوئی بیان دے گا، اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ میں تو یہ کہوں گی اس قسم کی ویڈیوز کو شیئر کرنے سے اجتناب کریں، تفصیل سے گروپس میں آگے سے آگے بھیجنا اس سے بھی اوائڈ کریں، احتیاط کریں۔ برائے مہربانی کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ تک پہنچے، خبر آپ تک پہنچے، تو ذرا اس کی تصدیق پلیز لازمی کر لیں۔ جان لیجئے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایسے ہی جو منہ میں آیا وہ نہیں بول دینا۔ کسی کی عزت کا سوال ہے، کسی کی ویڈیو کا سوال ہے، کسی کے امیج کا سوال ہے۔ ایسے لوگ جو اس ٹائپ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، پولیس حکام کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو۔